पूरा लाइन 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 लगे ए हम कलर 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 मु खेदी नहीं से तो तार आपे पड़ेला उठा ना बहुत उठे पाड़ को छोड़ के देखिए दे देखते सांग मैंने मोर पाड़ केमती मामा लगे पूरा लाइन 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 लगे एटा हूँ पालू एटा हूँ आम गड़िया गड़िया सेपट को गले आम देखू गड़िया आउ पिजुली गछ देखा बापा लगे पिजुली गछ लगा ना एटा बापा नुहे बड़ापा लगे बापा की बड़ापा जी लगे एटा गोटे पिजुली गछ एटी करमंगा गछ दीटा बहुत गछ आउ एठी गोटे पिजुली गछ सब फूल आसी धरब ये गोटे पिजुली गछ आ सपुरी देखंतु सपुरी केमती हेई गछ ये हूँ डालचीनी गछ हां एटा थिला आगुरे ना सपुरी केमती बढ़िया व्यू गाँव व्यू ही एमती बढ़िया जगह पूरा शांति लगे पड़ी देखिए हमर ये डालचीनी गछ भांगी काटी दिया काटी दिया आ सी छोटे होती जेहेतु बहुत बेसी बड़ हो गला से काटी दिया आती बड़टे अच्छे आ सी तार आंब गुटिकी चलची देखो आंब आहरी माँ नहीं गले आम घर गले देखू के आंब यही लुगारे धरा होता आंब लेंबू गछटा देखिलुनी लेंबू गछ सेपट गले देखा ना यहीपटे देखीदेवा देखो लेंबू गछ मुझे देखा एपट को आसी हो ना देखो तो आमर लेंबू केते सुंदर है कसी है छोट छोट बहुत धरची बाकी बहुत सारा धरची आमर लेंबू घरे आमर लेंबू किना जाए एठी अच्छी दुईटा गछ सेपट्रे अच्छी दुईटा तो आमर वर्ष सारा लेंबू एठी थाए एबे छोट छोट कसी है वर्ष सारा ना वर्ष सारा आमर ना कसीटा खाली सुखा रही केमती धरची देखो ना कसी गुड़ा नहीं कौन कर से खरारे हलदिया हो खरारे नष्ट हो फिर भी नहीं जाम घर को आ तोलुची तोलुची एटा कसीटा कष्ट छिड़ा 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 ना मुग सीझा करनु ना टिके पकेइबा से कसी हो जा चल देखिए देखिए देखा ये गोटे कौन गछड़ा अच्छी कता ये लिचु गछ गोटे लगा आमर लिचु ना एटा कौन एटा लिचु बोधे जानिनु आम एटा कि गछ आम भावुँ लिचु तू जापारनु एटा कौन गछ आठी सपुरी एथर सपुरी धरी ना आमर एत गोटे दुईटा धरची बहुत रेयर गोटे गोटे धरची ना गोटे धरची एगुड़ा आमर सब माने बाड़ी गछ बड़ जी पर्यंत गछ बड़ अच्छी से आम बाड़ी हाँ से बिल आमर एटा बाड़ी एबे किछि चाष हेनी एठी एबे आ कहीं ना बापा चाष जेहेतु करते एबे करना तो एमती सब होगी पड़ी से सब ये एत सारा आंब गछ बहुत आंब गछ एगुड़ा सब आंब गछ आ पटास गछ हाँ ये गोटे ताल गछ अच्छी निम एटा गोटे आंब सेपटर बाउंस
ଯେତିକି ଗଛର ବର୍ଡ଼ର ରହିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସେତିକି ହେଉଛି ଆମ ବାଡ଼ି। ଏତିକି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଦେଖାହେଉଛି ଲାଜକୁଳି ଲାଜକୁଳି ଗଛ। ଟଚ୍ ମି ନଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଟଚ୍ ମି ନଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଶିଖିଲି ୟାର ଇଂଲିଶ ମୋତେ ବହୁତ ହସ ଲାଗୁଥାଏ। ଟଚ୍ ମି ନଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ନଟ୍ ଟଚ୍ ମି, ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି, ଏମିତି ଗଛ ହେଲାନି। ଏବେ ଆଉ ସେ ଗଛ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଦଳୀ ଗଛ ଏମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆମର ଗାଧୋଇବାକୁ ବେଶୀ ଆସୁ। ହଁ ବହୁତ ସାନ ବେଳେ। ଏଠି ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛ ହେଇଛି। ବେଲ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ। ଏଠି ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ ବେଲ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। 3-4ଟା ବେଲ ଅଛି। ଆଉ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି ପବନରେ। ସେପଟରେ ଯେହେତୁ ଘାସ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଆଉ ଯାଉନୁ। ଏପଟ କଦଳୀ ଗଛ ସବୁ ପବନରେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପବନରେ ଏମିତି ସବୁ କଦଳୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କଦଳୀ ବି ଧରିଛି, ଭଣ୍ଡା ସହ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। 2ଟା କାନ୍ଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେପଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗଛ ଆମ୍ବ ଧରିଛି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି, ମାଡ଼ୁଛୁ ତ ଦେଖ ମୋତେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମ୍ବ ଆମର ଧରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମହୁଲ ଗଛ। ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଆମର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଠିଛି, ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଛି ଉଠିଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଠିଛି, ସବୁ ତ ଉଠିଛି, ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଏଠି ମହୁଲ, ଏପଟର ଧାନ ବିଲ। ସେପଟକୁ ଆମେ ଆଉ ଯାଉନୁ, ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ ଧାନ। ଏପଟର ଧାନ ବିଲ ଆମର ସବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ସବୁ ଗଛ ଅଛି, ପଟାସ ଗଛ। ଏଠି ଗୋଟେ ମହୁଲ ଗଛ ଆମର ଅଛି, ଦେଖାଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହୁଲ ଗଛ। ମହୁଲ ଫଳ ହେଇଛି, ଫୁଲ ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ତମକୁ ମହୁଲ ଫୁଲ 2ଟା ଦରକାର ନା? ମହୁଲ ଫଳ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଫୁଲ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଗଛ ହେଇଛି ଆମର ଏମିତି। ଏପଟର ସବୁ ଆମର ଗଡ଼ିଆ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ହେଇଛି। ବେଲ ଗଛ, ଆମର କାଠ ବାଡ଼ି। ହଁ ଯାଉଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗଡ଼ିଆ। ଏଠି ବି ଆମ୍ବ, ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଆମ୍ବ। ଏଇଟା ଆମ ଗଡ଼ିଆ। ଗଡ଼ିଆର 4 ସାଇଡ଼ରେ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଏବେ ଯେହେତୁ ଏଠି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପାଣିଟା ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଗଡ଼ିଆ ଏବେ ଯେହେତୁ ଏଠି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେଣି। ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଘର ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ନହେଲେ ଆଗରୁ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଥାଏ। ଏମିତି ଆମର ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ। ଆଉ ଏବେ ପାଣିଟା ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର। ହଁ, ସେ ପିଣ୍ଡିରେ ଆମର ଫେମସ୍ ଇଏ। ସେଠି ଗାଁ ସାରାର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ସେଠି ଲୁଗା କଚାଯାଏ ଆମର। ଆଉ ସେପଟରେ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ଏମିତି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଏତିକି ନଡ଼ିଆ ଧରିଛି ଆମର। ବହୁତ ସାରା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି, 15ରୁ 16ଟା ପାଖାପାଖି। ସବୁଥିରେ ଧରିନି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେରେ ଧରିଛି। ଏଇଭଳିଆ ନଡ଼ିଆ ଧରିଛି ଆମର, ଦେଖାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ନଡ଼ିଆ ଧରିଛି, ଏଇଭଳିଆ ଧରିଛି। ମା ଯିବ ହରିପାକୁ। ଆମର ଆମେ ଯାଉଛୁ ବିରି ତୋଳିବୁ ପିଇସିଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଲଗା ହେଇଛି ସେ ବାଡ଼ିରେ।
ମେସିନ୍ ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ ମେସିନ୍ ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ ମେସିନ୍ଟା ଦେଖିନା ହବ ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ ହେଇଠି ଯେ ଏଇ ତାଳସ ଯୋଉଟା ତ କଣ ହେଇଛି ନା କିଛି ଆଉ ବିଛା ହେଉଥିଲେ ପୁରା ବଡ଼ବାପା ଆଜି ଚିନ୍ତାଣୀ ବଡ଼ବାପା ଯେ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ଆଜି ବିଛେଇବେ ଦେଇ ବିଛେଇଲେନି ତ ସେଠି ତ କାଟିଲେ ଏଟା ଟାଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଠି କହୁଥିଲେ ବିଛେଇବେ ବୋଲି